श्रावण सोंपोन बरे कितें चमचमीत खावपाची रूच येता, पण ते हेल्दी आसपाक जाय जाल्यार पणजेचो वो स्पॉट तुमच्या खातीरच आसा। हांगा तुमकां मेळटले एकदम हेल्दी आनी रुचीक रोस्टेड चिकन लेग पीस, चिकन ग्रेवी विथ रोटी, सॅलड, चाट, सँडविचेस आनी खूब कितें। हांवें ट्राय केलो वो येदो व्हडलो रोस्टेड चिकन लेग पीस जो तुम्ही एकदा खाल्लो जाल्यार हांगा परत परत येतले। आनी हे चिकन सॅलड जितले पळोवपाक बरें दिसता तितले खावपाकूय रुचीक लागता। मागीर हांवें ट्राय केली ही ब्लॅक पेपर चिकन ग्रेवी विथ पालक रोटी विच इज अ व्हेरी हेल्दी मील ऑप्शन। तशेंच तुमकां हांगा चीज गार्लिक ब्रेड आनी वेगवेगळ्या भशेचे सँडविचेस सुद्धा मेळटले। आनी कितें तरी लायट खावपाचें कशें दिसता जाल्यार हांगचे कॉर्न चाट आनी चीज कॉर्न चाट जाल्यार मस्ट ट्राय। पिवपाक आमी घेतली बनाना अँड ओट स्मूदी, रागी स्मूदी अँड अवाकाडो स्मूदी अँड दीज वर रियली डिलिशियस। हांगचे एम्बियन्स सामके ब्युटिफुल आनी मॉडर्न विथ लॉट्स ऑफ इंडोर गेम्स आनी हे सगळे तुमकां मेळटले ओनली ॲट द ज्युसी बाईट्स लोकेटेड इन तालिगांव, पेंजीम, गोवा।